enak sih buat gereja ya, tapi yang kurang enak buat teman-teman yang kerja karena kan liburannya kurang satu gitu ya. Because if December 25 fell on another day, then you have a holiday. Tanggal merah kan ya, kalau tanggal 25-nya itu hari lain. Regardless, we are grateful for God's faithfulness throughout the year, and that today we can celebrate together the birth of our dear Savior Jesus Christ. Kita bersyukur ya Bapak Ibu bisa merayakan kelahiran Juru Selamat yang kita cintai, Yesus Kristus, di pagi Natal hari ini. And so with that, I would like to invite everyone to stand. Let's begin our Christmas combined service this morning. Church, let us boldly approach the Father's throne of grace, knowing that the way there, the access to heavenly bliss and presence has been opened through the perfect sacrifice, love of God the Son, Jesus Christ, and this gospel truth, this gospel joy has been poured into our hearts by God the Holy Spirit. So in today's combined Christmas worship service, may the favor, the blessing, the peace of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit be with us all. Amen. You may be seated. Firman Tuhan berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. And the angel said to them, fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Let's come to worship Him this morning.
Dia telah datang ke dalam hidup kita. Saya berikan waktu buat setiap kita. I give you time this morning to confess all of our sins, untuk mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Kita yang datang pada pagi hari ini dengan kehinaan kita, dengan kegagalan kita, dengan ketertinggalan kita. If we come this morning to this place with all of our failures, let's confess all things that we've done to God, the Holy God. Ampuni jika kami seringkali menganggap orang lain lebih rendah dari kami. Seringkali kalau kami menempatkan segala sesuatu lebih daripada Tuhan. Ampuni kehinaan kami kalau kami merasa kami tidak layak. Padahal kami sebenarnya orang-orang yang berdosa. Namun firman Tuhan berkata, Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. The first Noel is said and spoken, and it happened in the east, in Bethlehem. Let's come to his place and try to worship him more and more. Kita akan menyanyikan dalam bahasa Jerman. Noel, Noel, geboren ist der König von Israel. We also have the congregation from the Philippines, and we will sing that also in Tagalog. Noel, Noel, sumilang ang hari ng Israel. Sumilang ang hari ng Israel. Let's try to sing this.
Engkau ada di tengah-tengah kami. We are very, very blessed with your presence among us. The combined service from some nations, nationality, we are here, gathered here to worship you. Because we know you have already blessed us and also unite us. Because your incarnation has blessed us. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami siap untuk memuji dan membesarkan nama. Sebab Engkau mempersatukan kami. Combined service di Rek Darmo ini. Dari beberapa negara, beberapa bahasa. Kami bisa merayakan Natal di pagi hari ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan segenap doa ini. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. I invite all of us to stand up. Kami mengundang semuanya untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita, iman Nikea dalam bahasa Inggris. Bila Bapak Ibu mau mengucapkan dalam bahasa yang lain. Kita akan mengucapkan pengakuan Nikea kita. Church, what you believe? We believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. And in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, begotten from the before all ages. God from God, light from light, true God from true God. Begotten, not made, of the same essence as the Father. Through him all things were made. For us and for our salvation, he came down from heaven. He became incarnate by the Holy Spirit and the Virgin Mary and was made human. He was crucified for us under Pontius Pilate. He suffered and was buried. The third day he rose again, according to the scriptures. He ascended to heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again with glory to judge the living and the dead. His kingdom will never end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life. He proceeds from the Father and the Son, and with the Father and the Son is worshipped and glorified. He spoke through the prophets. We believe in one holy, universal, and apostolic church. We affirm one baptism for the forgiveness of sins. We look forward to the resurrection of the dead and to life, the world to come. Amen. Mungkin kita bisa kasih salam satu dengan yang lain. We can say, Merry Christmas. Wow, Merry Christmas. It's very special service. It's a very special service, combined service. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. We will sing this song in bahasa and also in English. We also say hi to the congregation in streaming. Merry Christmas to you too. Selamat Hari Natal. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kita yang mau bertepuk tangan, kami persilakan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. For us, if you want to clap your hands. Oh,
surga bergema. Anybody knows this song? Semua tahu lagu ini ya. Saya rindu kita bisa menyanyikan ini dengan segenap hati kita. Gunakan seluruh kekuatan kita untuk menyatakan bahwa Tuhan kita Allah yang besar. Come on. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turun dalam bumi. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak senang, bermaklumkan kemenangan, lahir Kristus Sang Ajar, kita sedang bergema, lahir Raja mulia. We will sing in English. Christ by highest. By highest heaven and earth, Christ the everlasting Lord. Come on. In time behold Him come, offspring of the Virgin. Veiled in flesh, God had seen, veiled in heart, Jesus man with Prince of Peace, light and life around Him brings. Praise Him, His name, lift the praise, glory. Time is now, hurry back, forth and men go forward. Born to risen Son of Man, there is no second birth. Hark the herald angels sing, glory to Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You might be seated. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Ini sesuatu yang berbeda. Kalau biasanya sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu congregational singing atau lagu bersama-sama. Tetapi saat ini pada ibadah yang berbeda saat ini, maksudnya sesuatu yang unik, kami akan menampilkan sebuah lagu yaitu berjudul Mary Did You Know. Lagu ini akan dinyanyikan dalam bahasa Inggris. Kami berharap jemaat KU1 yang berbahasa Indonesia bisa memperhatikan lagu ini atau liriknya, ataupun untuk jemaat yang di IREC, KU2 juga tetap bisa merenungkan lirik dari lagu ini. Dan juga untuk jemaat yang ada di streaming, mari kita sama-sama mendengarkan persembahan lagu yang berjudul Mary Did You Know. Ooh.
did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy calmed the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby, you kiss the face of God. Did you know? Did you know? Did you The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The dumb will speak the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is part of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great I Let us pray for the word of God. Kita doa ya untuk firman Tuhan. Lord Jesus, thank you so much for the wondrous news of your birth. Thank you that you are here with us. You are the God Emmanuel. And thank you for the gift that we can celebrate this Christmas with people of different nations, languages. We can feel that this is what the Christian community should be like, should feel like, that we are amongst your people and we celebrate your goodness and we can enjoy your peace and your hope. Thank you, Lord. Bless our time for the word of God. May we enjoy you, Lord, and be able to see your truth and experience the gospel in the new way because what you have done. Thank you. Bless this time. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, teman-teman semua. Terima kasih rekan-rekan semua. Buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, kita ada ruangan bayi ya di sebelah kanan saya. If you are here for the first time and you bring a small child or a baby and you want to make use of the nursery, you can find the nursery
on my right side ya. Jadi ada pintu kecil di situ, a small door over there. You can just go along the tunnel. It's not a tunnel. The corridor, and then you'll find our nursery. Jadi Bapak Ibu bisa lewat pintu kecil itu, ada tempat nongol tuh di situ untuk Bapak Ibu bisa ke ruangan bayi ya. Is everyone comfortable? Is it too hot? Apa semuanya merasa nyaman? Apa kepanasan? Panas ya? Oke, itu AC-nya ada 2 masih mati. Bisa tolong dinyalakan ya? AC sana sama AC situ. Nah, okay. It's hot because the Holy Spirit is here, amen? Ini panas karena ada kuasa Roh Kudus di sini. Oke, tolong ya dinyalakan ya, Yosi sana sama di sana. Ya. Kalau nggak bisa tolong dibantu ya. Oke, thank you Yosi. Satu lagi depan situ udah nyala ya. Oke. Alright. So, I was searching Christmas miracle on Google and it gave me news about this cute kitten. Jadi saya sedang menggoogle tentang keajaiban Natal dan hasil yang saya temukan adalah berita tentang seekor anak kucing. Albert. That's namanya. the kitten's name. Nama anak kucing ini Albert. So if your name is Albert, this is your day. Kalau ada yang menang Albert ini nama saudara. Now, Albert was freezing in the harsh UK winter, tied inside 2 plastic bin bags, and he was unable to breathe or move properly. Albert merasa sangat kedinginan di tengah ganasnya musim dingin Inggris dan dia diikat dalam 2 plastik sampah, kesulitan untuk bergerak secara normal. But the kind gentleman heard Albert was crying from within the bin, rescued him and carried him to the animal shelter, and he was safe. Hurrah! Right? Namun seorang pria yang baik hati mendengar suara tangisan Albert dan dari dalam plastik, menyelamatkannya dan membawanya ke penampungan hewan. Kucing tersebut diselamatkan. And here's what interesting. Dan ini yang menarik. The shelter said that the kitten was, quote, a little Christmas miracle. It's proof that Christmas wishes can really come true. Tempat penampungan itu menuliskan demikian, tanda kutip, keajaiban kecil Natal terjadi dan ini adalah bukti bahwa permohonan Natal dapat terkabulkan. Now, I love all kinds of animals, okay? Saya suka berbagai macam hewan, Except for mosquitoes. kecuali nyamuk. But when you call a kitten rescue a Christmas miracle, that seems to degrade the word miracle, don't you think? Tapi kalau saudara menganggap anak kucing yang diselamatkan adalah sebuah keajaiban Natal, sebuah mujizat Natal, sepertinya itu menurunkan makna dari keajaiban Natal. I mean, yeah, we love heartwarming stories about family reunited for Christmas, a business about to go bankrupt, only to be saved in the last minute, a single woman finally met the love of her life. Kita suka kisah-kisah yang memberikan kehangatan dalam hati, keluarga yang dipertemukan kembali pada waktu Natal, bisnis yang hampir bangkrut, tiba-tiba diselamatkan di momen-momen terakhir, seorang wanita yang bertemu pujaan hatinya. Now, we may need to hear these lovely stories, but let's not make a mistake of equating these wonderful success stories as the Christmas miracle. Kita mungkin perlu mendengar kisah-kisah seperti ini, tetapi jangan menyamakan kisah-kisah tersebut sebagai keajaiban Natal atau mujizat Natal. No, a Christmas miracle is about a greater deliverance. Bukan, keajaiban Natal adalah tentang pembebasan yang jauh lebih besar. Not just from family struggle, not just from financial struggle, but a deliverance from sin and darkness. Bukan sekedar dari permasalahan keluarga atau persoalan finansial, tetapi pembebasan dari dosa dan kegelapan. And that's what we're going to see today. We're going to see from Luke chapter 1, verse 67 to 79. Dan itu yang akan kita temukan di Lukas 1 ayat 67 sampai 79. I don't have it up on the screen, so you can prepare your holy Bible to check it out. Saya tidak menyiapkan di slide saya, jadi mohon saudara bisa melihat di handphone atau Alkitab saudara masing-masing. So I'm going to read in English, but Pastor Willie don't have to repeat in Indonesian, that's fine. Bapak Ibu yang pakai bahasa Indonesia langsung baca ya.
Jadi kita bisa save some time, oke ya. Daripada baca 2 kali kan kelamaan gitu, oke. Saya tahu sudah agak lapar soalnya. Alright, I'm gonna read in English, and for those in Indonesian, Bapak Ibu yang pakai bahasa Indonesia, baca langsung di Alkitabnya ya. Luke 1, 67 to 79. Lukas 1 ayat 67 sampai 79, demikian firman Tuhan. And his father Zacharias was filled with the Holy Spirit and prophesied, saying, verse 68, Blessed be the Lord God of Israel, for he has visited and redeemed his people. And he has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David. Ayat 70. As he spoke by the mouth of his holy prophets from of old, that we should be saved from our enemies and from the hand of all who hate us, to show the mercy promised to our fathers and to remember his holy covenant. The oath that he swore to our father Abraham, to grant us that we, being delivered from the hand of our enemies, might serve him without fear, in holiness and righteousness before him all our days. And you, child, will be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare his ways, to give knowledge of salvation to his people in the forgiveness of their sins, because of the tender mercy of our God, whereby the sunrise shall visit us from on high, to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Amen. Amin. So today, finally, I'm able to make my sermon point into very clear 3-point sermon, which all start with C. Akhirnya hari ini saya bisa membuat khotbah saya 3 poin dan semuanya dimulai dari huruf C. K. Because that's like I was taught like that when during seminary. The best sermon, they say you got 3-point sermon and all start from the same letter. Itu yang saya diajarkan di seminari, semuanya harus dimulai dari huruf yang sama. Yeah, see how tough to be me, right? To be the Bisa preacher. melihat susahnya menjadi saya. Okay, first we'll see the context of the text. Pertama, kita akan melihat konteks dari teks ini. The context. Later, the category, and finally the content. Berikutnya nantinya akan dilihat kategori dan setelah itu kontennya. See, it's nice, right? Nice, right? All right, the context. The context konteksnya. is this. The context of these words that you just read, in Israel at that time, they were under foreign occupation. Jadi konteksnya adalah seperti ini. Perkataan yang kita baca tadi menggambarkan keadaan Israel yang pada waktu itu sedang berada di bawah kependudukan, kepenjajahan bangsa asing. If you notice and you read along, the word enemies is mentioned twice in verse 71 and 74. Jika saudara memperhatikan, kata musuh di perikop ini diulang 2 kali di ayat 71 dan di ayat 74. God's people have been oppressed under various nations since the time of the Old Testament. Umat Allah telah ditindas oleh berbagai bangsa sejak dari zaman perjanjian lama. Let's recall history, yeah? Mari kita melihat kepada sejarah. You start from the Egyptians who enslaved them. Kita mulai dari bangsa Mesir yang menjajah mereka. And then the Canaanites who harassed them. Kemudian bangsa Kanaan yang melecehkan mereka. And then the Assyrians and the Babylonians who destroyed them and carried them into exile. Kemudian ada bangsa Asyur dan bangsa Babel yang membawa mereka ke dalam pembuangan. And toward the end of the Old Testament, the Persians allowed some of them to return to Jerusalem. Menjelang akhir dari zaman perjanjian lama, ada bangsa Persia yang membolehkan mereka kembali ke Yerusalem. And then 400 years of silence. Kemudian 400 tahun keheningan. No prophet, no king, no Messiah. Tidak ada nabi, tidak ada raja, tidak ada Mesias, tidak ada penyelamat. And here, in the beginning of Luke, God's people found themselves under another superpower, the Roman Empire. Di sini, di bagian awal Lukas, umat Allah sedang berada dalam kekuasaan bangsa lain, yaitu Kekaisaran Roma. So I think us Indonesians, we have it easy. We just have the Dutch and the Japanese, right? Kita di Indonesia cuma ada 2 ya, orang Belanda dan Jepang. Israel has like more than 5 nations. Orang Israel punya 5 bangsa yang menjajah mereka. I mean, so at this time,
every day as they walk to the temple, they want to worship, right? The temple built by Herod, the ruthless, illegitimate king of Israel, they saw the Roman flag waving high above their land. Pada zaman itu, setiap hari orang Israel ketika harus pergi ke Bait Allah, mereka harus melihat bendera Romawi yang berkibar tinggi di atas tanah mereka. See, but here's the thing. God was silent, yes, but God is not sleeping. Perhatikan begini, Allah memang diam, tetapi Allah tidak tidur. Sometimes it can feel like that, right? Terkadang itu bisa terasa seperti itu. Suddenly, Tiba-tiba, that's a nice word right there, right? itu ada satu kata yang luar biasa. Suddenly, Tiba-tiba, an angel came to Zechariah to announce the birth of John the Baptist, the forerunner of Jesus Christ. seorang malaikat datang kepada Zakaria untuk mengumumkan kelahiran dari Yohanes Pembaptis, pendahulu dari Yesus Kristus. Zechariah asked the angel, "How can it be? We are old, me and my wife Elizabeth." Zakaria bertanya kepada malaikat tersebut, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Aku dan istriku telah tua, sudah lanjut usia. In response, Gabriel rebuked him for his lack of faith and said he would not be able to speak until John was born. Sebagai respon dari malaikat, Gabriel menegur dia karena imannya yang kecil dan mengatakan kalau dia tidak akan bisa berbicara sampai Yohanes lahir. It's like the angel just get a remote control and mute Zechariah. You know? Seperti malaikat tersebut punya tombol mute untuk Zakaria. But when the time came for Elizabeth to give birth, Zechariah's speech was restored and he began to praise God. Pada waktu Elizabeth melahirkan, ucapan Zakaria dipulihkan dan dia bisa memuji Allah kembali. See, here's what was nice about this story. A priest. Zechariah was a priest, right? Ini yang menarik dari kisah ini, Zakaria adalah seorang imam. A priest, his job is to speak God's blessing. Seorang imam, pekerjaan utamanya adalah untuk mengucapkan berkat Allah, berkat Tuhan. But he was silenced by Lord. Tapi dia dibuat diam. And then he emerged with a renewed faith in God. Namun dia kembali dengan iman yang diperbarui di dalam Tuhan. The silence has done its work. Kebisuannya sudah memberikan dampak. See, in this dark world, church, Dalam dunia yang gelap ini, saudara, you can either suffer in silence saudara bisa menderita dalam keheningan, dalam diam, or you can let the silence teach you something in your suffering. atau saudara bisa mengizinkan keheningan itu mengajarkan sesuatu kepada saudara. You know, those times when I say silence, I mean when you don't feel God close. Yang saya maksud dengan keheningan adalah momen ketika kita merasa Tuhan jauh dari kita. When all the things that happen in your life don't go as planned. Ketika hal-hal yang terjadi di hidup saudara tidak berjalan sesuai rencana saudara. When you come to church and you don't feel anything. Ketika saudara datang ke gereja dan saudara tidak merasakan apa-apa. Silence. Diam, keheningan. And you feel, where is God? Dan saudara merasa di mana Tuhan. So let me repeat my statement. Biarkan saya ulang perkataan saya. You can suffer in silence, Saudara bisa menderita dalam keheningan. or dalam you diam. can let that silence teach you something in your suffering. Atau saudara bisa mengizinkan keheningan itu, diam itu, mengajarkan sesuatu kepada saudara. Christmas is a good time to practice silence. Natal adalah momen yang baik untuk melatih keheningan, untuk melatih diam. To sit and to listen to the voice of God, to put away the devices and the inputs that so often kept us from faith. Untuk duduk dan mendengar suara Allah dan juga menyingkirkan benda-benda yang seringkali menjauhkan kita dari iman kita pada Tuhan. So, is there a way to kind of unplug from screens for a few days maybe? Maka apa ada cara untuk bisa lepas dari layar kita untuk beberapa hari mungkin? Has your family created space for rest and meditation among your holiday plans? Sudahkah keluarga saudara menciptakan ruang untuk beristirahat dan berdoa di tengah rencana liburan saudara? Or is your Christmas too busy with stuff? You know? Apakah Natal saudara terlalu sibuk dengan berbagai macam hal? It's not wrong to have holiday plans and having fun during this time. Tidak salah untuk
bersenang-senang di dalam waktu liburan seperti ini. But I encourage you to leave the space for silence. Tapi saya mengajak saudara untuk bisa meluangkan waktu untuk bisa mengambil waktu hening. That's what we need when we are in pain. Itulah yang kita butuhkan ketika kita dalam penderitaan. The famous philosopher Nietzsche said, "What doesn't kill you makes you stronger." Filsuf terkenal Nietzsche berkata, apa yang tidak membunuh kita justru membuat kita kuat. But I think Kelly Clarkson also sang the same. Kelly Clarkson juga menyanyikan lagu yang sama. What doesn't kill you makes you right. What doesn't kill you makes you strong. What doesn't kill you makes you strong. Now, what I'm saying is this: willpower may give you grit when things are dark. Yang mau saya katakan adalah kemauan akan memberikan keberanian pada kita. Now, religion might help you give you hope when you suffer. Agama dapat memberi kita harapan sewaktu kita menderita. But Christmas tells us more. Tapi Natal memberi tahu kita lebih dari itu. Because of Jesus, suffering has a face. Karena Yesus, kini penderitaan memiliki wajah yang nyata. Pain has a personal name. Penderitaan memiliki nama yang bisa kita panggil. Because Christmas is not just God becoming man, Karena Natal bukan hanya Allah menjadi manusia, but in becoming man, Jesus suffered like us and ultimately died for us. tetapi sebagai manusia ia menderita seperti kita dan pada akhirnya dia mati untuk kita. So in your pain and suffering and silence, Jadi dalam penderitaan, dalam keheningan yang saudara alami, that's where you can find our Lord Jesus Christ. disitulah di mana saudara bisa menemukan Tuhan kita. Next, we see the category. Berikutnya kita melihat kepada kategori. Now, what I'm saying is that the whole text is long, right? But it's actually a song. Jadi teks kita memang panjang, tapi sebenarnya ini adalah sebuah pujian, sebuah lagu. So Zechariah exploded in praise and worship, and it's a song. He's blessing God, and then he's blessing his son John the Baptist. Jadi Zakaria meluap dengan pujian dan penyembahan, dan inilah nyanyian dia, berkat bagi Allah, kemudian berkat bagi anaknya Yohanes. He's singing about God's goodness and faithfulness, and he has many quotations from the Old Testament. Dia memuji kebaikan dan kesetiaan Tuhan, dan lagu ini juga banyak mengutip banyak referensi kepada perjanjian lama. In fact, Luke has 4 Christmas songs. Malah sebenarnya Lukas memiliki 4 lagu Natal. You start with the Song of Mary, it's called the Magnificat. Kita mulai dengan nyanyian pujian Maria, Magnificat. The Song of Zechariah that we just read and, studied right now. Nyanyian pujian Zakaria yang kita pelajari pagi hari ini. The Benedictus. Benedictus. Because it starts with blessing the Lord, blessing. Diawali dengan right? berkat. The Song of the Angels, the Gloria in Excelsis, or the Glorificamus actually. Nyanyian pujian malaikat, Gloria in Excelsis atau Glorificamus. And then finally the Song of Simeon. Dan terakhir adalah nyanyian pujian Simeon. And I don't know how to pronounce that one. Nunc Dimittis or something. Nunc Dimittis. Well, the point is, a song in the why do people sing? It's not because they have Christmas, okay? Mengapa orang menyanyi? Bukan karena ini Natal. The song in the Bible exists as a response to divine revelation. Pujian-pujian yang ada di Alkitab merupakan bentuk respons atas pewahyuan ilahi. Now, I want to invite Dave and Vicky to come up front. Saya mau mengundang Just- Dave dan Vicky untuk ke depan. Because it's talking about song, right? So, Karena kita akan bicara tentang lagu. Okay. What is it? Oh, okay. Ada sedikit, ini Bapak Ibu, ada mobil L1092MY menghalangi jalan. Jika boleh, Honda announcement. BRV, ya. Jika boleh dibantu untuk, oke, thank you. Itu apa istilahnya? Short commercial. Short commercial, yes. It's okay, it's okay. Jesus is in the suffering, so this is also part of it. I remember my early days preaching in Madiun.
Saya ingat masa-masa awal saya berkhotbah di Madiun. My grandpa said to me, when you preach, you have to prepare two things. Kakek saya, engkong saya, bilang ke saya, kalau kamu khotbah ada dua hal yang perlu kamu siapkan. A verse and a song. Ayat dan lagu. So whenever I finish preaching, Jadi kapanpun saya selesai berkhotbah, quiet time is forbidden afterwards. masa hening itu tidak boleh, dilarang. Because it has to be singing time. Karena harus dipakai untuk bernyanyi. That's why all the Pentecostals can sing. Itu makanya orang Pentakosta bisa bernyanyi. But I can't sing. Tapi saya tidak bisa nyanyi. See, because music transport us like little else can, right? Sebab musik bisa menghanyutkan kita tidak seperti yang lainnya. Let me ask you this question. Izinkan saya bertanya. Do you have a favorite book that you read many times? Apa saudara punya buku yang saudara baca berulang-ulang? Ada? Ada. Okay. Can you recite a page word by word? Bisakah saudara mengulang satu halaman saja, kata per kata? Bisa nggak? Can you? Of course not. If you can, you're a bit crazy. Tentu tidak. Kalau saudara bisa, wow itu luar biasa. But now let Tapi- me switch the question. Do you have a favorite song that you Biar- sing all the time? Biar saya ganti pertanyaannya, apakah saudara Ya. punya lagu yang saudara suka nyanyikan berulang-ulang? Can you repeat it word for word? Bisakah saudara mengulang Bisa ya? kata per kata? It's interesting, right? A song has about 280 words. Menarik bukan bahwa sebenarnya satu lagu mengandung 280 kata. So is a page in a book. Kurang lebih sama seperti satu halaman dalam satu buku. Why can we repeat a song and yet not a page in a book? Mengapa kita bisa mengulang lagu tapi kita tidak bisa mengulang satu halaman dari buku? Melody. Melodi. It makes it more memorable. Itu yang membantu kita bisa mengingat. God has given us the gift of melody and music. Allah telah memberikan kepada kita anugerah musik untuk membantu kita. So we can worship with our voice and our body. Supaya kita bisa memuji dia dengan mulut kita dan seluruh tubuh kita. Church, don't underestimate singing, okay? Jangan remehkan bernyanyi. But there is such a thing as right singing. Tetapi ada istilahnya bernyanyi dengan benar. And especially here in Reform Exodus community, Dan khususnya di Reform Exodus Community, di keluar kata-kata reform. Out with There the you go. Reform, You know, we have to sing. Dave like to say we have to sing with understanding, right? kita harus bernyanyi dengan pemahaman, begitu kata Dave. There's one. If you remember, Kalau saudara ingat, Indonesian. What is it? Indonesian Independence Day. Indonesian Ya, Independence pada Day. Hari Kemerdekaan Indonesia, There's a viral song. ada lagu yang viral, You know, sung by the little boy. dinyanyikan oleh seorang anak kecil, His name is. namanya adalah Okay. Fah. Ya. Do you know that there's a Christian version of that? Apa saudara tahu ada versi Kristennya dari lagu itu? Let's hear it. Mari kita dengarkan. Keroncong style. Dengan gaya keroncong. Oh, dah. Dah, Bahasa Jawa ini. Betul ya? dalam in Javanese. Langgam ya. Langgam. Gusti Yesus kok dibanding-bandingke saing-saingke ra bakal kalah. Tak eloki sampe matiku. Iya Gusti Yesus juru wilujengku. Now what is that? You know? Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Yesus. Just. See, I don't know whether you agree if we should sing that Saya during tidak tahu apa worship. saudara setuju untuk kita menyanyikan lagu tadi. It's interesting, right? Ini menarik. And of course, any kind of song, even it's a bad song, when Dave sings it, it's like an angelic song.
Saya rasa lagu yang jelek pun kalau dinyanyikan Dave sepertinya jadi lagu malaikat. Now, in one sense, it's good, right? We took something from the culture, and then we can sing it. You know, we took something from Indonesian culture, and then we learned this. You know, we learned to sing it together. Di satu sisi kita bisa mengambil lagu dari budaya tertentu untuk kita ubah, kita bisa nyanyikan sebagai pujian. But let me show you, I think, what is wonderful about our beloved hymns. Biar saya tunjukkan kepada saudara apa yang menarik dari himne-himne kita. First, very simple. If you compare that song, Gusti Yesus Ojo Dibandingke, which means don't compare God, Jesus, right? Lord Jesus. Yeah. Jika saudara bandingkan lagu tadi, Gusti Yesus Ojo Dibandingke, With this song. dengan Joy lagu to ini, the world. Da, 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 da. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Okay, look at that. Joy to the world dari atas, from the top, Hai right? dunia gembiralah dari atas, And then you go notes going down, dan notnya turun ke bawah. and then from down, right? Dari bawah, Dan dari sorry, bawah. yeah. And then you go up again. Dan dari bawah naik lagi. Bisa ikutin melodinya dari atas? Joy to the world, the Lord has come. Look at that. That's a Christmas picture. God, we cannot go to the Lord above. Ini sangat Kristen gitu, kita tidak bisa pergi ke Tuhan gitu ya. But Allah God yang turun, descend to us Allah yang turun kepada kita, so that He can bring us to heaven. supaya Dia bisa membawa kita kepada surga. You see? Saudara lihat, That's what it means, like you said, to sing with understanding. itu yang dimaksud dengan bernyanyi dengan pemahaman. Thank you. Terima kasih. Nyanyi saya jangan dibanding. See, it's not just because sometimes when we sing, we like to pick what's nice, right? Just wah yang enak lagunya gitu, like. You know? Terkadang kalau kita bernyanyi kita cuma mau yang enak. But in all of our hymns, there's a dalam- reason why they're called hymns. Tapi dalam seluruh himne kita ada alasan mengapa lagu-lagu tersebut disebut dengan himne. I'm not saying that we need to be exclusively hymns. Saya tidak mengatakan supaya kita hanya menyanyikan himne saja, tidak. I'm just saying that let's sing our theology. Saya hanya ingin mengatakan bahwa mari menyanyikan teologi kita. What's in your heart should show up in your body. Apa yang ada di dalam hati kita harusnya terekspresi keluar dalam tubuh kita. You don't have to raise your hand when you sing, but you gotta raise your soul. you Tidak know? perlu mengangkat tangan saudara, tapi saudara perlu mengangkat hati saudara. Because I know some of you might not come from the church background when you have to raise your hands and clap your hands. It's Karena okay. kayak saya bisa mengerti tidak semua saudara datang dari gereja yang terbiasa mengangkat tangan. Because if you come from those church, you have so many style of hand raising. you know. Kalau saudara datang dari gereja-gereja tersebut, ada berbagai macam gerakan tangan. It takes time to learn. Ada perlu waktu untuk mempelajarinya. Like not just like this, not just raising your hands like this. Tidak hanya seperti ini. And you got what you have what they say, wash the window. Right? Ada yang disebut dengan membersihkan jendela. So my point is Poin saya adalah genuine faith always expresses itself in jubilant praise. iman yang murni akan selalu terekspresikan lewat pujian dan sukacita. When there is no real worship, we may wonder if there is any true faith at all. Ketika tidak ada penyembahan yang sejati, kita bisa bertanya, apa sungguh benar ada iman yang sejati? Now, let me give you another picture. Sin makes our heart out of tune. Biar saya berikan gambaran lainnya. Dosa membuat hati kita menjadi sumbang, menjadi false. So our life gives out awful voices. Itu sebabnya hidup kita mengeluarkan suara-suara sumbang. Hatred, greed, jealousy, fear, shame, depression, you name it. Kebencian, keserakahan, iri hati, ketakutan, malu, depresi, dan seterusnya. So we need to tune our heart to gospel melody. Itu sebabnya kita perlu menyelaraskan hati kita kepada melodi Injil. How is your worship life today? Bagaimana kehidupan penyembahan saudara hari ini? Do you still sing? Apa saudara masih bernyanyi?
When you come to church, will you sing? Ketika saudara datang ke gereja, maukah saudara bernyanyi? Will you proclaim the words of praises and adoration to God? Maukah saudara memproklamasikan pujian dan pengagungan kita kepada Allah? You might be thinking right now, Saudara mungkin berpikir, singing doesn't make my problem go away. bernyanyi tidak membuat masalah saya hilang. It's not in a singing church. Bukan bernyanyi di gereja, It's not in the singing that makes the problem go away. bukan dalam bernyanyi akhirnya masalah kita hilang. Because when we sing to God, that's the thing. Sebab ketika kita bernyanyi kepada Allah, That's what change. That's where change happens. itulah yang membawa perubahan. So I encourage you to sing, Jadi saya mengajak saudara untuk bernyanyi, to worship God. untuk mengagungkan Tuhan. You might not be able to sing like the best singers, Saudara mungkin tidak bisa bernyanyi seperti penyanyi-penyanyi terbaik, but when you worship God with all your heart, tapi ketika saudara memuji Tuhan dengan seluruh jiwa hati Anda, God hears it like you are the best singer in the world. Allah mendengar saudara seperti saudara adalah penyanyi terbaik. Finally, Akhirnya, the content. isinya. The content of the chapter that we just read, the verses that we just read. Konten dari teks yang kita baca, The most obvious thing about this song is the Old Testament references. hal paling jelas terlihat dari teks ini adalah referensi ke perjanjian lama. Remember, Zechariah is a priest, so Old Testament is his world. Ingat bahwa Zakaria adalah seorang imam, jadi perjanjian lama adalah makanannya sehari-hari. So in the text that we just read, you have phrases like House of David, Holy Prophets, Holy Covenant, Father Abraham, right? Dalam teks yang kita baca, kita menemukan frase-frase seperti keturunan Daud, nabi-nabi yang kudus, perjanjian kudus, Bapak Abraham, leluhur, dan seterusnya. Now, some scholars have detected as many as 33 possible quotations from the Old Testament in this brief song. Beberapa sarjana Alkitab menemukan ada sebanyak 33 kemungkinan kutipan dari perjanjian lama dalam lagu yang singkat ini. It's a prophecy after all, right? Ini adalah sebuah nubuatan, bukan? Meaning that God is fulfilling his promises to bring to Israel salvation. Artinya Allah menggenapi janjinya kepada Israel untuk membawa keselamatan. God is basically saying, "Hi, I promised to you in the Old Testament Israel, and then I'm coming now to rescue you." Allah seperti mengatakan, aku telah berjanji kepadamu Israel di zaman dahulu dan sekarang aku mau menggenapinya. God is coming to redeem his people. Allah datang untuk menyelamatkan umatnya. Now, when the World Cup started, Ketika Piala Dunia dimulai, I mean, you know me, right? I mean, Saudara tahu saya. you know I like soccer, so it's almost impossible for me not to talk about the World Cup. saudara tahu saya suka bola, maka tidak mungkin saya tidak membicarakan Piala Dunia. In the beginning of the World Cup, Di awal Piala Dunia, I prophesied saya memprediksi, tidak, saya menubuatkan that Argentina will win. kalau Argentina akan menang. Vamos. Vamos. Why? Mengapa? Kenapa? For me, it seems right. Bagi saya rasanya cocok. The best player ever should win the greatest trophy in the world. Pemain terbaik sepanjang masa sudah sepantasnya memenangkan piala terbaik di dunia ini. It's the perfect fairy tale ending. Sebuah akhir yang sempurna. I mean, all the signs that they will win is there. Coba lihat, tanda-tandanya sudah ada di sana. Do you know why Argentina win? Mengapa, saudara tahu mengapa Argentina menang? They have player like Rodrigo de Paul, Mereka punya pemain bernama Rodrigo de Paul, who sounds like a certain Apostle Paul. yang terdengar seperti Apostle Paul, Rasul Paulus. You have this guy, Angel Di Maria, Kita punya Angel Di Maria, the dynamic duo of angels and the Virgin Mary. duet dari malaikat dan Maria. And of course, Dan pastinya Messi. Messi. Just adds Tambahkan as. And you have Messiah. Dan kita punya Mesias. See? How can they not win? Jadi bagaimana tidak mereka tidak menang? They have Paul, they have angels, they Mereka have punya Mary. Paulus, mereka punya malaikat, mereka They punya have Maria, Jesus. dan mereka ada Mesias. It seems right. Rasanya pantas untuk mereka menang. And thank you for my wife for pointing it out. This one is her joke.
Bersyukur untuk istri saya yang menunjukkan ini. Now, similarly, prophecy means all the signs are there. Demikian juga nubuat berarti bahwa semua tandanya ada. It seems right, Sepertinya cocok and it is right dan if memang tepat that God will save his people. bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya. How can it not be so? Bagaimana tidak? There is no scenario where God can lose, right? Tidak ada skenario di mana Allah bisa kalah. God has got your life. Allah sudah mendapatkan hidup kita. God has your back. Allah pasti menanggung kita. If God failed to save his people, he is not God. Jika Allah gagal menyelamatkan umatnya, maka dia sudah berhenti menjadi Allah. But praise the Lord, that's not our destiny. Puji Tuhan, itu bukan tujuan kita, akhir kita. However darkness and pain that you are experiencing today, Seberapapun gelapnya dan sakitnya penderitaan yang saudara alami, I want you to remember this. saya mau saudara ingat hal ini. Good and evil is never an equal force. Kebaikan dan kejahatan tidaklah sama kuat. God always wins. Allah selalu menang. Even Satan himself, Bahkan setan sendiri, C.S. Lewis said, he is God's Satan. menurut C.S. Lewis, dia adalah setannya Tuhan. Setan milik Tuhan. Satan is a creature of God who can be really wicked only because he comes from the shop of a master. Setan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bisa menjadi begitu jahatnya, padahal datang dari toko sang Tuhan dan diciptakan dari materi terbaik. So you don't have to be afraid. Jadi saudara tidak perlu takut. And look at how so many blessings are taught here. Dan lihat betapa banyaknya berkat yang dibicarakan di sini. Salvation is explained here as God visiting his people, saving us from our enemies, fulfilling his ancient promise to us. Keselamatan dijelaskan di sini sebagai Allah melawat umatnya, menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita, menggenapi janjinya kepada kita, membebaskan kita agar kita bisa melayani tanpa rasa takut, mengampuni dosa-dosa kita, menyinari kegelapan kita, dan mengarahkan kita kepada damai sejahtera. God is doing all of those things Allah melakukan hal-hal tersebut to gives us assurance and comfort. untuk memberikan kita jaminan dan rasa tenang, rasa aman. You see, the gospel is full of mercy. Yes, God not giving us what our sin deserves. Jadi Injil memang penuh dengan kasih karunia Allah. Allah tidak memberikan yang setimpal dengan dosa-dosa kita. But even more, the gospel is full of grace. God giving us countless gifts and his own presence. Tetapi lebih dari itu, Injil penuh dengan kasih karunia karena Allah memberikan hadiah yang tak ternilai dan kehadirannya. I like what one poet said. Saya suka apa yang dikatakan oleh seorang penyair, oleh seorang pujangga. He said, all the wickedness in the world that man might work or think is no more to the mercy of God than a live coal dropped into the sea. Dia berkata, seluruh kejahatan di dunia yang mampu dilakukan atau dipikirkan oleh manusia, tidak ada apa-apanya dibanding kasih karunia Allah. Layaknya arang yang tenggelam dalam lautan. A live coal, a hot coal, you drop it into the sea, nothing. Seperti arang panas yang sudah lempar ke lautan, langsung tenggelam, padam. See? Grace always wins. Anugerah selalu menang. So this Christmas, let your heart be encouraged by the gospel. Jadi pada Natal kali ini biarlah hati kita dipenuhi oleh Injil. Smell the fresh batch of hope and peace that Christ cooks for you. Hiruplah aroma pengharapan dan damai sejahtera yang dimasak Kristus bagi kita. Listen to his soothing voice through the scripture. Dengarkan suaranya yang menenangkan melalui Alkitab. Hide not your wound and brokenness, for Christ is eager to apply his soul medicine. Jangan sembunyikan luka dan kehancuran kita, karena Kristus mau mengobati kita. Make sure Pastikan that the gospel has wrapped your heart a little tighter today. Pastikan bahwa hari ini saudara didekap erat oleh Injil itu. So when you leave this place, Supaya ketika saudara meninggalkan tempat ini, things might get better or things might not. keadaan mungkin membaik tapi mungkin juga tidak. Either way, Apapun itu, God has given you and will continue to provide you with the grace that you most need. Allah sudah memberikan dan akan terus menyediakan anugerah yang sangat kita perlukan. Let
Let us pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, thank you that you have given us your Son, Jesus Christ, this Christmas day. Terima kasih Tuhan sudah memberikan Kristus di bulan Natal, masa Natal yang kami rayakan. Because of you, Lord, we can worship you, we can be encouraged again by the gospel. Karena Engkau, kami bisa memujimu dan bisa dihiburkan kembali oleh Injilmu. Lord, we come before you. I just want to give some time to reflect. We want to have some quiet time to remember your goodness and faithfulness. Kita mau mengambil saat teduh sejenak untuk mengingat, merayakan kebaikan dan kesetiaan-Mu, ya Tuhan. We don't deserve you and yet you forgive us and you give more than enough. Kami orang berdosa, kami nggak layak. Kami harusnya dapat dihukum, tapi kami tidak hanya diampuni, kami mendapat anugerah yang lebih dari cukup. Thank you, Lord Jesus. Thank you for the gift of your Son. Thank you for coming from heaven to us. Thank you for delivering us from evil and darkness. Terima kasih Tuhan, Engkau datang dari sorga ke bumi untuk melepaskan kami dari kegelapan dan kejahatan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. It's now, as usual, it's time for the offering. Seperti biasa, ini waktunya untuk persembahan. You can give via transfer Saudara as bisa memberikan secara usual, transfer seperti biasa, or the offering box is behind you. atau lewat kantong persembahan di belakang saudara. There is also a QR code over there as Ada well. juga Kris Code di belakang saudara kalau mau scan. Okay, with that, happy giving, Selamat memberi, and we will also look at announcement. dan sambil memberi kita akan mendengar beberapa pengumuman. Welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Our warmest welcome to all of you, especially to those who join us for the first time. If you'd like to connect with us, or if you need someone to pray for you, please don't hesitate to call these numbers. Come and join our online morning prayer every Saturday at 5:30 a.m. Please register yourself through the link here to get more information. Let's get connected in our discipleship group. We have one in our each local church. Do take note of the day and time for each group. Let's support one another and grow together as the body of Christ. Mari dukung pembangunan kelas 5, 6, dan water tank TK SD Kristen Exodus Sorong. Telah tersedia dana 300 juta dari 650 juta yang diperlukan. Persembahan dana dapat ditransfer melalui rekening misi berikut ini. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Venisa. These are all for today. Happy Sunday and God bless you. All right. Just want to welcome everyone. Good to see you all and Merry Christmas. Mau menyambut saudara semua, selamat Natal. And if you are here for the first time, Happy Sunday. Jika saudara baru datang pertama kali di sini, selamat hari Minggu juga. If you are visiting, also good to see you all. Jika saudara baru berkunjung, senang sekali berjumpa dengan saudara. After the service, we have potluck lunch together. Setelah ibadah ini kita ada kebersamaan di bawah. So what a time to visit. Waktu yang tepat untuk datang ke sini.
And I hope you will visit again. Saya berharap saudara bisa datang kembali berkunjung. And also for those who went for the Christmas celebration last night, Bagi saudara yang datang di ibadah perayaan Natal tadi malam, I hope that you are blessed by the Christmas celebration. saya berharap saudara juga terberkati lewat ibadah Natal tadi malam. Okay, thank you everyone as well Terima for kasih today. untuk semuanya yang sudah melayani hari ini. Ya, a few announcements. Beberapa pengumuman. Saya mungkin pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, sama sedikit-sedikit ini. Pertama, Bapak Ibu, kami dari panitia, saya mewakili panitia Natal mau mengingatkan untuk membantu dalam evaluasi perayaan Natal. So we have a evaluation link ya. Ada link evaluasi di grup WA jemaat. Nanti saya akan kirim lagi, I will send you the link to the WhatsApp group. If you attend yesterday night, help us to fill the evaluation. Kalau Bapak Ibu hadir kemarin malam, tolong ya bantu diisi. Kalau tidak hadir, mungkin jangan diisi. If you're not there, then you don't know what's happening. You don't know when you have Pak Yakub, you know. I was about to kind of, bisa nggak ya niru kayak Pak Yakub with the verse? No. It's just too long. Jadi itu Bapak Ibu untuk evaluasinya tolong dibantu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian pengumuman yang penting kedua, ini berkaitan dengan ibadah minggu depan. Tahun ini agak unik ya Bapak Ibu, it's a bit unique this year. Minggu depan adalah tahun depan. Ya, minggu depan, ibadah minggu depan tanggal 1 Januari ya. Kita akan mengadakan ibadah gabungan lagi. So we will do another combined service. Karena saya sudah melakukan survei kepada jemaat-jemaat sekalian ya, sepertinya lebih baik jika kita kali ini saja kita ketemuannya kumpul lagi ibadah gabungan. Karena masih beberapa jemaat yang bepergian, liburan dan lain sebagainya ya. Jadi minggu depan, next Sunday, we will have another combined service. Kita akan ada ibadah gabungan lagi. Kalau potlucknya mungkin enggak. Oh, why not? Okay, so Dave will supply everything. Jadi Bapak Ibu ya, minggu depan kita akan gabungan lagi ya. Kita tidak ada ibadah jam 8. Mohon pengertiannya Bapak Ibu ya. Saya mohon bisa mengerti situasi. Karena memang ini liburan kali ini lebih banyak yang bepergian karena sejak pandemi ya. Jadi masuk akal sih. It's been a while. This is like the first real holiday after the pandemic. So I think it makes sense for people to spend some time with family on vacation, and they might not, most of us might not come back on the 1st of January. Makanya kita kumpul sama-sama ibadah gabungan ya. Begitu juga doa pagi kita yang hari Sabtu juga libur ya. Sampai kapan sih lupa? Oh, 7 Januari kita kembali ketemu lagi ya. Doa pagi yang hari Sabtu juga libur, 7 Januari baru kembali. Oke, ada lagi? Udah kayaknya ya. Oke, I think that's it from me. After the service, I hope you will spend some time to get to know one another, and then we'll have potluck lunch together di Saya bawah harap ya. setelah ibadah ini saudara masih bisa tinggal di bawah untuk bisa kenalan sesama lain dan menikmati makan siang. Let's all rise and let's close our Mari service. kita berdiri dan Let's pray. mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita nyanyi doksologi. Lord Jesus, thank you for today's worship. Thank you that we have been reminded of the birth of our Savior, Jesus Christ. Thank you, God, that you are a good and faithful Lord, that you come to deliver us from sin and darkness, from all the evil. We might not be experiencing victory right now, but we know that you are with us. Terima kasih Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan kami dari dosa, dari maut. Mungkin hari ini kami belum mengalami semua keselamatan yang kami rindukan, tetapi kami tahu kami dapat berharap dan bersuka cita
karena Engkau adalah Allah Immanuel, Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan kesempatan untuk memberi. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Thank you for the opportunity that we can give, that you bless this offering to glorify your name and to expand your kingdom evermore. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, dan hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap beban yang dipikul, untuk setiap sakit hati yang masih ada, untuk sakit penyakit yang digumuli, untuk kondisi keluarga, kondisi finansial yang masih belum selesai, untuk pelecehan, pengkhianatan, sakit hati, ketidakadilan yang mungkin dialami. Tuhan, kami menyerahkan semua kerusakan kami. Kami menyerahkan semua luka kami. Kami menyerahkan semua sakit hati kami kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus yang mencintai kami. Biarlah Injil-Mu ya Tuhan boleh membungkus hati kami lebih erat, sehingga hidup kami yang rapuh ini dikuatkan oleh kuasa-Mu yang tak terkalahkan. Lord, embrace us with the gospel so that our fragile life can be sustained by your powerful love. Kami tahu kami lemah, tapi kami punya Tuhan yang hebat. Kami tahu kami banyak dosa, tapi kasih karunia-Mu tidak terbatas. Ubahkan kami, kuatkan kami, bimbing kami, sembuhkan kami, pulihkan kami Tuhan. Lord, restore us, forgive us, guide us, lead us, sanctify and change us. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk ibadah pada pagi hari ini. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat pujian, kita kembalikan semua hormat dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum pulang dan kembali diutus ke dunia, terimalah berkatnya. Receive the benediction. May the grace of our Lord Jesus Christ, may the love of God the Father, and the fellowship of God the Holy Spirit be with us all from now on until forever and forevermore. Amen. Amen. You may be seated, church. Silakan duduk. You may have some quiet time before you leave. God bless Sambil you saat teduh, Tuhan memberkati. and Merry Christmas. Selamat Natal.